Good morning friends, মই আৰবি আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰবি ব্লগছ। এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ লামডিঙলৈ, বাট আমি লামডিং টাউনত নোসোমাওঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় হৈছে 5:13। বলক এতিয়া আমি খালি রাস্তা তাজা হাওয়া কি ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, ধুনীয়া নাজাৰা, so beautiful। Friends, एरिया में राइडिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। जब भी कहीं भी जाइए, कहीं भी हिल्स एरिया में जाइए और अगर रोड सबसे अच्छे हो तो राइडिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और नज़रिया तो कुछ स्वर्ग जैसे लगते हैं।